Honda Click version 3 issue kalitrag kapaong dili na mo start way kurente ang spark plug bag-o pa man unta ning motora 1 year pa pero guba man dayon ang kuan ignition coil may gani kay dili isiyo may nadaot so nailisan siya ignition coil niya nailisan pud siya og kuan kining sikipi kay way kurente ang iyahang spark plug start siya mo redondo ra pero dili gid ka andar inig start may gali naulian ra siya pero dako sa gasto buti ada ning klasiha sa motor og mao'y maguba dako kay ta gasto bag-o pa man unta na siya dili pa man ta ni dugay 7,000 udo pa gali ni siya 1 year pa ni siya guba man dayon ngita man dayog bahin sa daning klasiha sa motor nag-ayo rang porma ni pero dali raman dayon tandog maguba sa ginunsa ni mog amping guba lang gihapon